excellent. انا ماشي في مطعم ماشي في فندق ولكن في اون ميزون فاميليال وهذا هو اللي سبري ملي حطيت رجلي هنايا في لو 14 سي القصه ديال جوج خواتات ملكه وزينب اللي قرروا يوقفوا المسيره ديالهم مهنيه ويتفرغوا لا باسيون ديالهم اللي هو المطبخ وكذلك كما تنقول دائما المطبخ هو لو بارطاج ولو بارطاج حنا حسينا به ملي دخلت عندك هنا لو 14 يعني كانني في ميزون فاميليال اي سي فري لا ميزون ديال لا مامون ديالكم هذه اكثر من 30 سنه الوغ اول سؤال زينب pourquoi le 14 علاش ماشي le 12 ولا le 13 Bah, Smina le 14 parce que tout simplement on est au 14 rue Najib Mahfoud. Ah, vous avez bien choisi l'endroit. الروائي المصري الكبير اللي دار دي بيست سيلر وانتوما من خلال المطبخ ديالكم انتوما vous racontez une histoire. En fait, c'est comme l'héritage de l'art de recevoir parce que dans notre famille, ben, nos parents recevaient beaucoup et on a été élevé un petit peu là-dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que vous voyez ici, autant le mobilier que la vaisselle, tout vient de nos propres collections personnelles parce qu'on a vraiment voulu recréer notre univers à nous. اليوم غتقدم لنا واحد اللغصان اللي تنشوفوه تيقولوا له قنفذ البحر ولا لا بيرل دو لا ميديتيراني ولا لو كافيار دو لا ميديتيراني موجود في البحر عندنا في المغرب ولكن في لا كولتور ديالنا ما تناكلوش بزاف علاش واخا موجود الحمد لله بزاف في المغرب الناس ما تعرفوش بزاف et moi j'ai choisi de l'associer à une petite farce tiède donc c'est une manière autre que de le manger frais tout simplement, ce qui est très bon d'ailleurs. Vous avez choisi un poisson اللي توا فيه شوك بزاف الناس ما تيمشيوش ياكلوه بزاف اللي هو الروجي. On le lève en filet, donc on le désarrête, donc il n'y a pas de souci. C'est aussi une manière de le faire découvrir autrement que frit. Chef Zineb, شوقتيني ندوق les oursins ou le rouget. Ben, je vous emmène tout de suite en cuisine alors. يلا. Le charme ديال le restaurant Le 14 c'est les deux sœurs. بعد ما شفنا chef Zineb في la cuisine التحقت بيا sa sœur, sa douce moitié. Alors Malika, c'est un luxe de vivre de sa passion. Bah, c'est surtout un plaisir. Sarah, c'est un grand plaisir de pouvoir partager sa passion, la passion de recevoir, la passion de cuisiner, la passion de rencontrer. Donc c'est un vrai plaisir de vivre de sa passion. أول حاجة أنا بديت خليتك تهضري إكسبري باش إنه أول حاجة le goût de la mer c'est iodé وحنا تنعرفوا بأن les oursins عايشين في الماء. Et aussi il y a le goût un peu sucré. Mais en fait c'est un peu amer, un peu sucré et si on se concentre sur ces papilles, et ben en fait on retrouve un goût de noisette. Il y a une petite fondue de poireaux, une brunoise de carottes, c'est à peine crémé et ça fait ce petit mélange en bouche de chaud, de froid, de cru et de cuit. بعد لا باسون يا لو فواياج في هذا الريستورون ديالكم لو ريستورون فاميال 14 من خلال هاد لا فاسون انتريسونت ديال الروجي. Ben oui, tout à fait, parce qu'en fait, le rouget, nous, on le prépare on le sert avec un petit jus. D'ailleurs, je vais vous servir pour qu'on le déguste ensemble, n'est-ce pas? C'est un jus qui est fait avec de la citronnelle, de la tomate fraîche. Je sens même tel gingembre. Tout à fait, il y a aussi un petit peu de gingembre. Et c'est vrai que c'est un vrai petit voyage. Ça me rappelle le sud de la France, la Provence.
c'est agréable. احنا في لو برانتون ولكن جي لامبرسيون احنا في ليتي. Tout à fait. وهذا لو بواسون كيما قلنا لان فيه الشوك بزاف ما تنزعموش ناكلوه مي لا راه شفنا الطريقه ديالو ديال نحيدو منه الشوك يطيب عشويه لا شير ديالو فين اي فريمون سافوروز. Tout à fait, c'est un poisson très très délicat. شكرا مليكة pour ce moment de partage. J'ai l'impression كأنني جالس في دارنا chez ma sœur ولا chez ma tante ولا ma grand-mère وهذا هو l'esprit de famille عندكم هنايا في لو ريستورون.